Good morning everyone. Good morning, baho kag tubol. Usay ibasa ni, usay nga din mo oy. Yan Justin Labitan. Nya ka nang usay basa nimo sa cactus. Cactus. Ang basa nimo sa cactus ba? Cactus. Di kasitos. Cactus lagi. Sir! Yes, sir! Cactus up! Ang basa nimo sa biip. Beef. Biip. Ang kuan ang katong Stupid. stupid eh. Isa pa. Stop. Labuyo biip na Bugtoy. amigo. Bugtoy, guys. Bugtoy, pulis. Bugtoy. Amigozi. Amigos. Amigos na. Nari ka amigos. 1 plus 1 B. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 16 plus 16. 32. 32 plus 32. Yan. Ha? Nakabaw? 5 plus 7. Abot ka ang sa ganito. 64. No, 5 plus 7, 64. Ba't lang? Hindi naman. Ito mga 32. Ah, 32 plus 32, 64. CER.